السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رکوع نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، الذی جس نے، اشتراہ، اس کا روٹ ورڈ شین اور را اور یا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کا روٹ ورڈ شین تا را لکھا. ٹھیک ہے، شری، اشتراہ، خریدا تھا اسے، اشتراہ خریدا تھا اسے، من مصر سے، لمرأتہ، میم اور را اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اپنی بیوی کو، اکرمی باعزت کر، اکرمی باعزت کر، کرم. آپ لوگوں نے کاروما کا باب ہے یہ، سوری کاروما، باعزت کر، اکرمی باعزت کر، مثوہ ٹھکانہ اس کا، عسا امید ہے، ان کے، ینفعنا وہ نفع دے گا نہ ہمیں، او یا نتخذہ ہم بنا لیں گے اسے، ولدن بیٹا، وکذالک اور اسی طرح، مکننا جگہ دی، مکانہ جگہ دی نہ ہم نے، لیوسف یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں، وَلِنَعَلِّمَهُ وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم سکھائیں ہو اسے، تاکہ ہم علم دیں اسے، ہم سکھائیں اسے، من تعویل الاحادیث حقیقت میں سے باتوں کی، یعنی کہ باتوں کی حقیقت، تعبیریں ہیں خوابوں کی، باتوں کی حقیقت ہم ان کو سکھائیں. واللہ اور اللہ تعالی، غالب غالب ہے، علی امرہ اپنے کام پر، امر پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، اکثر الناسی. اچھا اب مجھے کوئی بتائے گا یہ اکثر الناسی جو لفظ لکھا ہے، الناسی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ جی، الناسی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ یا ہوگی یہاں پہ شاید، یا کہاں ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نسی سے نکلا نا یہ لفظ. نہیں. لکنہ کی وجہ سے، جی لکنہ نہیں، لیکن نہ تو دور چلا گیا. اکثر الناسی، اکثر الناسی. میں مجھے میم یہ روٹ ورڈ میں مرکب مورتی اضافی نکلا ہے. ہے. یہ مرکب اضافی، جی ہاں جی، یہ مرکب اضافی ہے. یہ جو اکثرہ کا جو لفظ ہے نا، یہ مرکب اضافی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ مضاف بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اکثرہ جو ہے یہ مضاف بنا، اور الناسی مضاف الیہ بنا، اس وجہ سے اس کی نیچے زیر آئی ہے. اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا ذوالفضلی، ذو جو ہے وہ بھی مضاف الیہ بنتا ہے، تو اسی طرح سے انہی میں یہ اکثر کا لفظ بھی آتا ہے، یہ بھی مضاف بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے مضاف الیہ ہی لکھا ہوا ہوگا. اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے. ولما اور جب، بلغ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو، شین دال دال، اشدہ اپنی جوانی کو، آتیناہ دیا ہم نے اسے، حکمن قوت فیصلہ، وعلما اور علم. فیصلہ ہے نا، فیصلہ کرنے کی قوت، طاقت، اور وعلما اور علم. وکذالک اور اسی طرح، نجزی المحسنین ہم جزا دیتے ہیں محسنین احسان کرنے والوں کو. نجزی المحسنین کیا بنائیے؟ ہم بتلا دیتے ہیں احسان کرنے والوں. مرکب جاری. مرکب جاری بنا کیسے؟
जुमला इसमिया कैसे? मुरक्कब इजाफी होगा। जुमला इसमें कैसे बना? नजरी क्या है? नज़ी वो है, फेल मज़ारे है फिल मुजारी है, तो इसमें तो नहीं बना ना। और आगे उसका मफूल होगा। हाँ जी। ठीक है, हम बदला देते हैं अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को। ठीक है, इस वजह से ये जबर की हालत में आया है, ये जबर की हालत है। नजरिल मुहसिनीन एहसान करने वालों को, और ये इसमें क्या है? हम बदला देते हैं इस अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को, इसमें मफूल है ये। वरा वरावदतहु, और फिसलाना चाहा हु उसे, रा वाव और दाल, और फिसलाना चाहा उसे, अल्लती उस औरत ने जो, हुआ वो, फी बैतिहा अपने घर में थी, घर में जिसके, फी में बैतिहा घर में जिसके, अन नफ्सिही उसके नफ्स से, व गल्लकती, व गल्लकती, ता जो है ये क्या शो कर रही है? ता के नीचे जेर, व गल्लकती, मोनस है। वगल्लकती, और उसने अच्छी तरह बंद कर लिए, अल गल्लका बंद कर लेना, वगल्लकती कौन से बाब से है ये जिसके आइन कलमा पर तशदीद आती है? बाब तफरीक। बाब तफील से। अल अब्वाब दरवाजे, और उसने अच्छी तरह बंद कर लिए दरवाजे, वकालत और वो कहने लगी, हैता आ जाओ, हैता आ जाओ, लका आ जाओ, लका तुम, हैता लका आ जाओ तुम, काला उसने कहा, मआज़ल्लाहि पनाह है अल्लाह ताला की, मआज़ल्लाहु पनाह है अल्लाह ताला की, इन्नहु बेशक वो, रब्बी मेरा रब है, अहसना अहसना उसने अच्छा बनाया, मस्वाया ठिकाना मेरा, सा वाव और या, मस्वाया ठिकाना मेरा, ये नीम लगने की वजह से यहाँ पर ठिकाना बन गया, इसमें ज़र्फ बन गया, सॉरी इसमें हाँ इसमें ज़र्फ का मकान बन गया, ज़र्फ मकान, ठिकाना मेरा। इन्नहु बेशक वो, ला युफ्लिहु नहीं वो फलाह पाते, नहीं फलाह पाते, अज़्ज़ालिमून जालिम, वलाकद और अलबत्ता तहकीक, हमत, हा मीम रूट वर्ड है, और ता जो है वो मोनस के लिए है। कौन से मोनस के लिए है? गायब की। उस औरत ने इरादा किया, हा मीम, हमत उस औरत ने इरादा किया, भी इसका, वहम्मा और वो इरादा कर लेता है, बिहा उसका, वलो वलो और अगर ना होता, ला वलौला और अगर ना होता, अन के, रआ वो देखता, बुरहाना बुरहान यानी रोशन दलील, रब्बी ही अपने रब की तरफ से, कदालिका इसी तरह, लिनस्रिफा ताकि हम फेर दें, सरफा से है, ली ताकि, नून का मानी हो गया हम, लिनस्रिफा ताकि हम फेर दें, अनहु उससे, अस्सूआ बुराई को, वल्फहशाआ और बेहयाई को, इन्नहु बेशक वो, मिन से, मिन इबादिना हमारे बंदों में से था, अलमुखलसीन जो मुखलिस जो खालिस किए हुए हैं, वस्तबका और वो दोनों दौड़े, सबकत हासिल करना आपको याद होगा, ये लफ्ज वही है, सीन बा और काफ, सबकत हासिल करना से, तो सबकत हासिल करना दौड़ धूप करना, तेजी करना, जल्दी करना, भागना, वस्तबका और वो दोनों दौड़े, अलबाबा दरवाजे की तरफ, वक़द्दत और उस औरत ने फाड़ दी, काफ दाल दाल और ता मुन्नस गायब की अलामत है, वक़द्दत और उस औरत ने फाड़ दी, कमीसहू कमीस उसकी, यानी कि कमीज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, मिन दुबुरिन, दुबुरिन दाल बारा पीछे से, मिन दुबुरिन पीछे से, व अल्फैना और उन दोनों ने पाया, लाम फा और या, व अल्फैना और उन दोनों ने पाया, या जो है तस्निया की लामत है, व अल्फैना और उन दोनों ने पाया, सय्यदहा उसके आका को, सैयद कहते हैं सरदार को, आका को, उसके आका को,
لدل بابی، لدا پاس، البابی دروازے کے، لدل بابی دروازے کے پاس. یہ کون سا مرکب بنا؟ لدل بابی اضافی مرکب مرکب اضافی. قالت وہ کہنے لگی ماں کیا، جزاء بدلہ ہے، من اس کا جو ارادہ کرے، بھی اہلی کا تیری گھر والی کے ساتھ، اہل کے ساتھ، تیری گھر والی کے ساتھ، سوءً برائی کا، الا مگر، ان کہ یس جانا، سین جیم اور نون روٹ ورڈ ہے، یس جانا وہ قید کیا جائے، یسجنا وہ قید کیا جائے، او یا عذاب علیم دردناک عذاب کی سزا دی جائے اس کو. قالا کہا، کیا اسی نے، راودتنی، را واو اور دال روٹ ورڈ ہے، پھسلانا چاہا نی مجھے، یا متکلم، راودتنی پھسلانا چاہا مجھے، عن نفسی میرے نفس سے، وشاہدہ اور گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من اہلیہا اس عورت کے گھر والوں میں سے، اہلیہا ہاں جو ہے عورت کی طرف جا رہا ہے نا، تو من اہلیہا اس عورت کے گھر والوں سے، ان اگر کانا ہے، قمیصہ قمیص اس کی، قدہ قاف دال دار قدہ پھاڑی گئی، من قبل سامنے سے، وصدقت تو وہ سچی ہے، تا جو ہے مونس کی علامت، واپس صدقہ لفظ ہے تو وہ سچی ہے، ہوا اور بہوا اور وہ، من القاذبین اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَإِنْ اور اگر کانا ہے، قمیصہ قمیص اس کی، قدہ پھٹی ہوئی، من دبرن پھاڑی گئی، من دبرن پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے، مونس ہے تا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ مونس عورت کی بات کی جا رہی ہے، فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ اور وہ من الصادقین سچوں میں سے ہے. فلما تو جب، رآ اس نے دیکھا، قمیصہ قمیص اس کی، قدہ پھاڑی گئی ہے، من دبرن پیچھے سے، قالا اس نے کہا، انہو بے شک یہ، من کیدکنہ تمہاری چال میں سے ہے، انہ بے شک کیدکنہ چال تم عورتوں کی، کنہ عورتوں کی، یہ مونس کی جمع ہے، کا کما کنہ سوری کی کما کنہ، کنہ چال تم عورتوں کی، عظیم بہت بڑی ہے. یوسف علیہ السلام، اے یوسف، اعرض درگزر کرو، عن ہذا اس سے، واستغفری اور تو بخشش مانگ، واستغفری اور تو بخشش مانگ، لذنبکی اپنی گناہ کی. یہ کس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے لذنبکی؟ یہ لفظ یہ بات کس عورت کے کی لیے؟ بیوی کے کیسے پتہ لگا آپ کو؟ کی سے، ویری گڈ. انکا بے شک تو، کنتی ہے تو، من الخاطئین خطا کاروں میں سے. کیا بات ہے.